waistline. Ganda nito. May drawstring na po. Yung kanyang pants, original BKK Aster Black, Aster Brown, Aster Cedar, and Aster Navy. Mga mi, ayan siya. Oh, Minerva Cream. Ayan. Dagdagan nyo na imamay na mi. O, parang tig-isa na lang po. Mi, parang tig-isa na lang po si Minerva Cream and Minerva Pink. Ayan siya. Kunin nyo na po, mami. 420, 40 boss, XL frame. Parang mga Lia branded top. Mami, kung alam niyo yung mga Lia natin. Yung mga 850. Ito, BKK top. Mga mi. Kunin nyo na. Isa na lang, Minerva Cream and isang Minerva Pink po. White ba yung mga gusto ni Ma'am Juju? May mga coats tayo na white. Ma'am Juju. Tingnan ko maya. Doon. Maganda sana si Beth pero parang mahaba sa 5 flat. Si Beth? Sige, check natin. Yeah, si Beth. Mio Suot ni asked boss. her how much. Sa 5. Pwede, ay, naka-fold ka pala na. Pwede mo naman siya ipakat me. Nano ba size na? 5 flat yun. Ano yung size? Beth. Yung ma'am to. Ano bang size mo, ma'am, ma'am cat? Ano kain? Ma'am cat. Baka, mga kulots, ayaw mo ba, ma'am cat? May Fendi. May Fendi kami, Mi. Fendi Bell. Ha? Oo, si Fern. Si Fern. Fendi Bell. Ito. Tatlong kulay. Ito po siya, Ma'am Ivy. 420. Fendi Cream. Fendi Red. Fendi White. Yan. Pili ka, Ma'am Ivy. Yan. Ganda. Oo, Ma'am Ivy. Ang ganda yan. 420 lang yan. 410 wholesale. May next tayo. Mannequin number 1, si Chantal. Ayan siya. Ang ganda nito, pa Adidas. Usong-uso Adidas ngayon, ni. Ayan siya, naka-embroid ang Adidas. Same sa kanyang pants. And ni, ayan na. Pwede mo siyang gawing turtleneck. Meron tong zipper, ni. Hanggang sa baba. Pwede mo tong open. Mag-inner ka. Ayan. Tignan nyo naman. Ang ganda nito, mi. For only 730 pesos, mi. Pwede tong 40 bucks. Kasha. And waist nito, mi, fully garterized hanggang 36 waist. Pwedeng-pwede. Suot ko is mine Chantal black sa aking suot. Other colors po. Chantal. Ayan, counted po ba share kapag po via messenger? Ayan. Ma'am Leia, kung via messenger, hindi na namin yun check. Yeah. Oo, Ma'am Leia. Meron tayo, Chantal Sage. Ayan. Chantal Cream. Chantal Brown. And Chantal Cedar. Ayan, 730, 720 wholesale. Ayan. Pa-flex ng pants. Okay po. Anong pants? Anong pants yan, Ma'am Imelda? Anong pants ang gusto mo? Yung mga nasuot ba, Mi, ni Boss Madel? Yung pants na suot ko kanina, si Bethany. Eto, 420 lang to. Wait lang po. Busin niyo si Chantal. Temptation mo. Balumita din. Favorite na yata ito. Ganit abo. Eto, Mi, ang ganda nito. Pa-straight cut to, Mi. 24 to 34 waist, Mi. Kasyang-kasya. Ganda. Meron na tong belt, Mi. Kung mahaba pala 420. siya, boss, pwede nila ipa-fold. Oo. Kasi fold siya sa baba. Oo, pwede naman, Mi. Oo, yan ang Ayan. 420 lang to. 410 wholesale. Meron tayo, Mi. Mine Bet Syrup. Bet Olive. Kumain nyo na yan. Bet Cream. Ano yan? Bet White. Bet Gray. And Bet Black Me. 420, 410 wholesale. Ayan. Yes, tapos na si Hello Kitty, Ma'am Veronica. Oo, eto kulots. Mi. Agad na sold out yung Hello Kitty, Mi.
O, eto, culottes. Ganyan yung design niya sa baba. May embroidered po. 36 waistline. Mami. 430. Miles syrup. Miles navy. Miles cream. And miles black. Mga mi. Kunin nyo na. 430 lang to. Si Miles. Oo, kunin nyo na, Mi. Ang ganda. O, aking suot, Mi. Kunin nyo na din si Chantal. Ang ganda ni Chantal, Mi. Ayan pa, Adidas. Usong-uso ngayon to, Mi. Yung leopard. Ayan. Meron din tayo. Ito din, Mi. Kung gusto nyo kung ayaw nyo ng may collar. Pero ang ganda nito. Pwede nyo tong i-open. Tapos, Mi, inner kayo. Pang Mi. airport 40 outfit bucks, nyo yan, kasyang-kasya. pwede. Yes, pwede to. Tingnan nyo naman, may pa-details din siya dito. May pocket both sides. 40 bus and 36 waist. Kasyang-kasya. Suot ko, Yes. mine, Chantal black sa Ganda aking niya. suot. Other colors ko. Ganda ni Chantal. Mga mi. Meron Sa mga di pa tayo, nag-send ng details, mag-send tayo. Chantal Sage. Bet Chantal Yours na, Ben. Cream. Chantal Brown. And Bet Chantal Black Salt. Cedar. Bet Black Oh, sold out. Bet Black sold out. Yung may design sa teaser na denim. Bet Black. Yung may bulaklak, Ma'am Imelda. Si Bella. Ay, Wala na si sold out Pin. Ayun, si Pin. Oo, wala na po yun. Mi, na sold out na po. O, ayun naman, mi, manikin number 1. Kung gusto nyo, round neck. Ayan. Adidas din po yan. 40 boss, 36 waistline po. 699 lang siya, mi. 689 wholesale. Yung nasa manikin natin, mi, Shane Violet. Ang code niya po. Shane Navy. Shane Blush. And meron tayo, mi, Shane Gray. Ayan. Ang ganda nito. Ganda ng mga Adidas natin. Oo. Eto, baka gusto mo to, Ma'am Imelda. Ayan, meron din tong design. Ayan. Sa bandang ibaba niya. Ayan, embroidered yan. Ang ganda nito. Hanggang 36 waist, pwede. 499, 489 wholesale. Meron tayo Bella Gray, Bella Sage, and Bella Cream. Yes. O, eto naman, mi, yung pa-self-tie po natin na cord skirt. Ayan siya, mi, yung bubble skirt to. Self-tie top. Mga mi, 40 boss, 36 waistline, 500